अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुर रअद की आयत नंबर 19 से 19 नंबर आयत से आज का सबक हमने सीखना है और पारा नंबर 13 है वमा उबर्रिउ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यंक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन वयद्रऊन बिलहसनति सय्यिअत उलाइका लहुम उक़बद्दार। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल्मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। वल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لام पेश लो वाव ज़बर वा लुआ अलिफ को नहीं पढ़ना। أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।